पापड़ आपण माने केबे खाई नथिबे आउ धर को सेटा पापड़ आपण माने केबे श्रीराम पापड़ खाई नथिबे हमर देसी बाइगण चांदा बसन रे बाइगण छड़ा होची। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आव एक सुंदर बोबालिया फ्रेश वीडियो को आपण माने को वेलकम। आ पूर्व वीडियो रे आपण माने बहुत भल पाइबा देथिले माने सब्सक्राइबर भी भाई माने कथा रखी सब्सक्राइबर भी करथिले। प्लीज ए वीडियो भी सब्सक्राइब कर दिंतु आउटे लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु। वीडियोटा देख सारा पर जदि आपण मानू टे हसई पारि टे भोजी भात मजा मस्ती कर पारि ताने कमेंट करेंगे। और चलतु सेम टाइम रे ठीक रात 8 आज जेहेतु गुरुवार अच्छी आइंष माइंस किसी पारे आम टे सादा भोजी कर दौचु आंटे बैगणी छणा हम पकुड़ी पिज पिज ये गोटे कौन गोटे कराब और चलतु आम गोटे दुकान घर आज गोटे भोजी करूँ मोर गोटे और चलते आगे वीडियोटा स्टार्ट कर दौचु जब भल लगा प्लीज 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 टे सब्सक्राइब करदे। जो पकुड़ी हम भेसुआ पत्र तोला हो आमर देखु चंदन पूरा जिनस पत्र नहीं चलू कौन कौन सब किणा हम भी से देख आटे इे बुली जाओ आ भोजीटा आज हम तो बोबालिया हो चलो चलो आमर जो आज जो भोजीटा हो पूरा संपूर्ण सादा हम देखो पूरा मार्केट सरीगला बैगण देखा बैगण देखा लंबा बैगण देसी बैगण रो 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 टिके एटा की बैगण देसी बैगण आमर जो चंदन आज कौन कौन भोजी हम बैगण हम पापड़ हम पकुड़ी हम पियाज हम हटे कौन कौन आज मार्केटिंग कौन कौन बैगण हाँ ये बैगण तो 3 थर देखे आउ कौन देसी बैगण श्रीराम पापड़ श्रीराम पापड़ श्रीराम पापड़ आउ कौन आछि लड़ी आइछि हां हम धनिया पत्र कंचा लंका आइछि तो देखै दियो सांग पिला धनिया पत्र कंचा लंका हमर आइछि धनिया पत्र कंचा लंका हमर बेस्ट ऑफ तेल आइछि हां बेस्ट चॉइस बेस्ट ऑफ तेल आइछि हमर सामग्री सब आसीबो दया करी लाइक करिवो कमेंट करिवो सब्सक्राइब करिवो शेयर करिवो ना ना जो मने करी कि कोन करियो कहलो मने करी दया करी भाई नमस्कार सब्सक्राइब करिवो कमेंट करिवो लाइक करिवो ते मो भाई माने ते एती हेल्प करंदु हमर भग गुटे चैनल टा गुटे कोन सब्सक्राइब टे कर दन ए जो पियाज कटा कटी चलची ना कोन हां माछी पड़ू जो वीडियो कोन आके पड़ुची पियाज केता आइची बेसुआ पत्र नहीं जा टीवल दो बेठी पे कोन जगह अछि की हां जानि के से कड़े पानी नै आसी आउ कोन हबो को कोन कोन आइटम कहूनो पकुड़ी हबो बैगन हबो हां नळी हबो हां पापड़ हबो ओके ठीक अछि आ वीडियो टा उठिए लाइक एंड शेयर कमेंट करियो आ शेयरटा आपको मोहर मन बोलो सब्सक्राइब टे कर दो मो सागाटे तम भाई रो कथा नि सब्सक्राइब कर दियो ये तो काटुनी एतिकी पियाज देखो से काटू काटू जे कि कांदी रानी आखी पड़िबो मोर हेरे भिडियो कोन अरे राग पियाज आलूटा किंतु भलो आलू ले भल लागु नै आलूटा ठीक अछि त पकड़ी पे हमर एटा की बेसन चांद बेसन रे कोन चांद बेसन रे पकुड़ी चांद बेसन रे चांदी ने जब गाजी देला हाईलाइट कला पकुड़ी 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 पगा 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 पानी लुणिया हमर बेसी पानी पड़ी नै रती रे गोला आ बेसी करना ठीक अछि एकर देखुन तो कटा गुडी चलची आमर ए कड़े बसला ताती जाऊ तापर आम पकुड़ी छाणिया एक पकुड़ी देखो पूरा रेडी एरा माने पियाज खाया पड़ियो पड़ियो तेल पड़ा ताती जाऊ चंदन आखि बाल कड़ कटा हो देख कहीं तो छिचुच तुम कहल हाँ बास बास टिके सर टिके बड़ा कर ये बैगण आम कटा बैगणी पापड़ झाले कौन हम तेल तेल कला पड़ तेल कला पड़
तुम जाऊन आनु शौक से ता दुकान चमा दुकान टाटा करदेल सांग मानू टाटा कर दियो हाँ से पिंधा ताते गोटे कौन अच्छी तेल घुमा तेल घुमा विश्वास कर तू जब पानी पकड़ अध कष हम फास्ट जय श्री राम तातिला देख टेस्ट कर देखो तथा तेल रही आमर कथा कौन कि जनका 70 टका देवे प्लस घुगुनी टी हम आ पकुड़ी हम ये कौन करा गला काढ़ी दूना तेल टाणी गला कौ साइज कले भल हम कंचा लंका ये प्रभु साइज रे चंदन साइज रे माडोल न लैबारे 70 टका आड़ बेसन पड़ो ना ठीक अच्छे हाँ सब एक बैगण तो कटा चलती पोकरा बैगण जानती दे दियो पकोड़ा एटा हेन आउ पोकरा बैगण आनी चंदन देख पोकरा बैगण आनी रंजन देता माने गोटे घर पकुड़ी हो गला चंदन छाणुंट आ गोटे पट हो पकुड़ी पड़ो हली लगे आसे ढाली हम तेल नाई भल मुझे थोसी कि ना ठीक अच्छे आउटे बेसन पड़ो कि पड़ जगह अच्छी कहीं ना पकुड़ा टेस्ट रही तो कमेंट जनातु हाँ से कहीदेव भिडियो टे सब्सक्राइब कट कर सांग कर ना बैगण पकाऊ बैगण बतुरी फुलिले भेदिगला फुलीगला नष्ट हो बैगण संपूर्ण देख बैगण ठीक अच्छी तो कहीं छानी आउ पड़ू बाहर ना ना ये जो तुम कौन जलिया दुकान आगुरी देथिलो कौन कौन छाण पकुड़ी करे बोरा करे आलू चप सिंगड़ा हाँ हाँ ठीक अच्छी हाँ को टेस्ट से नथिला तमरो आठिणी गेले कौन टेस्ट दिया दुकान आ ठीक अच्छे ठीक है धन्यवाद धन्यवाद चाहिदा थिला कौन से कौन चाहिदा थिला कौन केते रिफाइंड थिला 22 टका थिला अरे मिचौदा पूरा गप आउ ना ना बड़ा 18 टका रिफाइंड वाला बे फास्ट बारी पकोड़ी ता देखन जो पेपरटा दे देखन हां पका गोटे शॉर्ट राउंड सरी वाला पूरा तेल गुमा नि दर गुमा प्रथम पकोड़ी छोड़ा एवं प्रथम बारी प्रथम बॉल छाणीले पकोड़ी गड़ करना गली पेले दब तेल 130 टका पूरा भल लगे आगे कहीं खाए फास्ट अग्नि दबा दब ना दबनी अग्नि दबा दुकान कौन के बेपार हुए दिन को तथा केते बेपार कर भल बेपार होती लोक आसन सब लोक तथा केते भुवनेश्वर आड़ू ना एते नुआ गाँवली कथा हम काई टाउन बजावा कथा कहियो हां ठीक है ठीक कौन के दिन को बेपार हुए दिन केते बेपार नहीं कि लोक नहीं कि ना तथा केते सेतलु 2 लाख 3 लाख बेपार कर ना एते नुआ हम काई कहियो केतले कहियो रुटा तेल अछि तुम जो मिस्त्री देखा ना टोटल और तेल निकाड़ देखो खड़ खाली नुआ लड़ाई अरे ठाकुर दियो ए गला ना ना खाओ केमिति कौन लगुच आ कौन पड़ो ठीक अच्छे आ कौन पड़ो कि कंचा लंका पियाज कौन पड़ो कि सब ठीक ठाक अछि हां ठीक है हम चंदन छान देखो फास्ट बार फास्ट मो कहबा था ठीक चलो पकड़ आनी चटू ए घुमा तोर की तू मिस्त्री हाथ पानी गोटे करू कौन हाथ पानी कर घुमा बेसी पड़ी रे हेगला कारो मारो दिला उंडो का पड़िला अरे मोहर लाडी तो हाथ धरि कोठा अरे ए पिता लागे एकरे पकुड़ी पइलाणी अध किले ए ये छणाडा होउनी का को धो कि दियो स्पोक धो दियो एतिक पापड़ा का रे नुआ स्पोक बाहरती हाँ हाँ टाण स्पोक टणा है पूरा गाजी दियो टाणी बिक्री होती टणा हम पापड़ टणा होगा काढ़ नालिया पिता लागिले आउ थोड़े बोला बिक्री होची फाली गया पापड़ फाड़ के बुझा घुमा तू थरे पके उठेबू बुटे पूरा बाटी दे पोकटा टाणुनु
କଣା ହେଇଯିବ ଥାଉ ଥାଉ ଉଠଉନୁ ଖାଇଏ ପକେଇବୁ କାଢିବୁ ପିତା ଲାଗି ଯାଇଲାଣି ପକେଇବୁ କାଢିବୁ ସିଏ ଛାଣି ଶିଖି ତାକୁ କହୁଛ ପିତା ଲାଗି ପିତା ହେଇଗଲା ପିତା ହେଇସାରିଲାଣି ତମର କାକେରା ଫାକେରା କର ପୁରା କାକେରା ଛାଣ କଣ ପାପଡା କର ରହିଯା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଘୁମା ଟିକେ ଘୁମେଇ ଦିଅ ଏକେରା ରଞ୍ଜନ ଏକେରା ଆମର ଅଜୟ ଆ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଚିକେନ କରିଥିଲେ ସେ ମହୋଦୟ ବେସନ ଗୋଳା ଚାଲିଛି ବେସନ ଟା ଏଇଠି ଆଣ ଦେଖାଏ ଲୋକ ଜାଣିବେ ବାଇଗଣୀ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଦେଖେଇଦେ ତେଲ ହିଟ୍ ହଁ ବେସନ ଟା ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଅ ଯେତିକି ବେସନ ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଅ ମୋଟା କଲେ ଆରେ ପାପଡ ଟା ଖାଉ ନା ଡର ଭାଇ ଖାଉନା ଟିକେ ପିତା ଖାଉ ଏତିକି ଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ କରିମ୍ ପା କହିଛି ଆଜି ଆରେ କରିବି ଯାହା କହିବ ମତେ ଖାଇବି ଖାଉ ଥାଉ ପକାନା ନଳି ପକା ରହିଯା ଆଉ ପକାନା ପାମ୍ପଡ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆଉ ଥରେ କହ ସେଇଟା ପାମ୍ପଡ ନଳି ପକା ଆପଣ କେବେ ଶ୍ରୀରାମ ପାମ୍ପଡ ଖାଇନଥିବେ ଦାମ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆମର ଆଦେଇ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ନଳି ପକା ବାଇଗଣ ପକା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକା ହଁ ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ବାହାରେ କାନୁଆ ଯେମିତି ପକାଏ ତେଲ ହେଇଯିବନି ତେଲ ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ କମା ଗ୍ୟାସ୍ କମା ତାତିଲା ଗ୍ୟାସ୍ କମା ତାତିଲା ଗ୍ୟାସ୍ କମା ଅଦ ଠିକ ଅଛି ଅଜୁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଅ ଖା ସେରା ପକାଡ ନା ଆମ ପକୁଡେ ପକାନା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନଳି କେବେ ମାଟି ଦେ ଗୁମା ତା ଭିତରେ ସ୍ପୋକ ପୁରେଇ ଦେ ତା ଭିତରେ ତେଲ ରହିଯିବ ନଳି ଭିତରେ ତମ ହାତରେ କଣ ଏତେ ବେସନ ଲାଗିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପକଉଛି କାଥର ନଳି ଥଣ୍ଡା ଯିବ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବ ଭଲ କାଳେ ତାତିଲା ପିତା ଲାଗିଲା ଲାଗି ସାଇଲାଣି ଅଲରେଡି ପିତା ଲାଗି ସାଇଲାଣି ଫୁଲ ପିତା ଖାଲି ପିତ ଆଣିକି ଆମେ କଲରା ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ତୁ ଡେଲି ଏମିତି ହେଲେ ତ ମାସକୁ କିଲେ ନଳି ଛାଣି ହବନି ଛାଣି ହବ 3ଟା ଗୋଟେ ଘରାକି ପଳେଇବେ କାଲିକି ରଖିଦିଅ କାଲି ରଖିଦବା ନା ବିକିଦବା ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ହଁ ନା ଖାଇବ ନା କହିଲ ଏଠି ତ ଏଠି ପାରିଲ ଏଠି ପେପର ପାର ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ କଣ ଟିକେ ଏଇ ମଝିରେ ପାଦ ଏଇଠି ସେତିକି ଆଣ ସେତିକି ଏଇ ମଝିରେ ପାରିଲେ ଏଇଠି ପାରିଦେ ହଁ ସେଇଠି ପାରିଲୁ ଏତେ ବଡ କର ଛୋଟ କର ତଳ ତେଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟା ପିଆଜ ଗୋଟା ଏମିତି ଗୋଟା ଗଲା ଗୋଟା କେରଳ ଦି ପିଆଜ ଥାଉ ତାର ଆଉ କଟା ହବନି ତ ଖାଅ ଟିକେ ଖାଇ କେମିତି ହାତଟା ଏମିତି କରିବ ନା ଏମିତି କର ଚନ୍ଦନ ଏମିତି ଖାଇକି ଏମିତି କର ବହୁତ ସୁଟିଂ କରିଛି ଖାଅ କଣ ତରକାରୀ ଚିକେନ କୋବି ତରକାରୀ ଗୁଗୁଣ୍ଡା ଆଣି ତୁ ଚାମଚ ଆଣିଛୁ 5ଟା ଆଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଘୁଗୁନି ଘରୁ ଆରେ ଏଠି କଣ ଦୂରରେ ଦଉଛୁ ସାଦ ପିଠା ଖେଆ ଲାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଘୁମା ଘୁଞ୍ଚା ସେ କରୁ ଏଟା କୋବି ଘୁଞ୍ଚା ଘୁମା ହଁ ଠିକ ଅଛି ବସ ବଡ କଣ ଗୋଟେ କାଇଁ ଏ କବାଟା ଦଉଛୁ କିଏ ଖୁଣି ଦଉଛି କହନି କାଇଁ କହୁଛୁ ଖୁଣି ଦଉଛି ଖାଅ ଟାଟା କର ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଟାଟା କର
ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କହିଦେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଖାଇବା ପୁରା ଉଡ଼ିଲା ନଳିକି ପୁରା ଘୁଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଖାଇବାଟା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଗେ ବାଇଗଣୀ ଘୁଗୁନି ପାମ୍ପଡ଼ ପିଆଜି କୋବି କଷା କୁହନ୍ତି ରେ କୋବି କଷା ଆଣିଛି ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କରିବ ମନେ କରି କଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହୁନୁ ବାଇଗଣ ଟା ଛଣା ହେଇଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ନା ବାପୁନି କୁହ କୋ ବାଇଗଣ ଛଣା ହଉଛି କହୁନୁ ଠିକ ଅଛି କହୁନୁ କ୍ୟାମେରା ହେଲା ଆମର ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଚାନ୍ଦା ବାସନରେ ବାଇଗଣ ଛଡା ହଉଛି ବେଲୁରି ବାଇଗଣ ବସ ଖାଇବା ଦିଅ ଖାଆନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲାଣି ଖାଅ ଚନ୍ଦନ ଖାଇଲେ ବାପୁନି ଆଜି ଭୋଜିଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଚମତ୍କାର ବଢିଆ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ କଣ ହବ ଟିକେ କହିଦିଅ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଅଣ୍ଡା ନା ମଟନ ଟା ଫାଇନାଲ ହବ ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ହଁ ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଠିକ ହବ ଆମର କୋଉଠି କହିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡି କମିଂ ସୁନ୍ ଭିଡିଓ ଖାଇବା ମଝିରେ ଆସିଗଲା କଣ ଖାଇବା ମଝିରେ ଆସିଲା ଆମର ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୁଟି କେମିତି କିଏ ଖାଇ ନଥିବେ ଏମିତି ରୁଟି ପୁରା ଗୋଟା ଖାଅ ଆମର ଏତିକି ସବୁ ଏକରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଏକରେ ଇଏ ବାଇଗଣୀ ରୁଟି ଜାଣୁଆ ଖାଅ ଆରମ୍ଭ କର ହଉ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଏଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିହେବ ନା ଶେଷରେ କଣ କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ ନମସ୍କାର।